Bakbakan on the way. Atan. Team Kit Joshua habagat versus Team Atan. Orly og ni Erne. Dagat. Game 1 ta. Dagat. Atong undercard bakbakan. Serbisyo Erne. Atan tukmod. Dagat. Side out. Okay na atong double bakbakan diri sa Sitio Sugong, Barangay Tapon, Dumanog, Cebu. Sponsored ni sa mga barangay official headed by Barangay Captain Jacqueline Samson and its barangay councilors. SK Chairman Francis T. Aquino, Paragans Big Shop, Dexter Laparan, Jandel Cabrillos, Alvin Puntigao, Nicolas John Handomon, Lonel Cabrillos, Lispo Mandaragat, o ang atong organizer dire mao si Rey Susobrado Carcueva. O na serbisyo Joshua. Tuara la kuha pang abagat la. Saud pang Kito. Lambos, ayay, tuara pictus diatan. Ayay, lah. Duta. Wagin matagak ang bola. Bisag nawala pas purma. Tuara. Maguros na. Inside. 3-0 na pabor sa team la ni Habagat Kit og ni Joshua. Servicio. Shout out yan Konsehal Sir Silso Gabunada, Tatay Conrado Alega. Shout out Boss Janak Rabaya. Di agi diri si Boss Janak Rabaya. Tambong yun sa atong bakbakan diri sa Sugong. Zian Inso Rebilla Kanoy, shout out. Jandi Kabuyaw sa Lanas City of Naga. Shout out Nestor Tantog, Joseph Kanumay, shout out Boss Alan Bilyarin aka Boss Opaw, Jim Generalaw ni Minso diha sa Lamang Pinamungahan. Shout out Roldan Carcueva, shout out Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Elisir Traya, shout out. Og shout out sa ni Tia Cora ug ni Tio Natoy Relampago. Shout out, salamat sa libreng Red Horse diha ganina. Boss, shout out. Shout out ni Jeffrey, ang pinakagay sa Dumanhog. Wailaing gahi dre, pilin nila na. Wailaing gahi si Jeffrey ra. Gilaras ng Joshua Sound. Pon ang Habagat Atan mi pabuto. Awas na. Score 4-0. Kini para 5, serbisyo Joshua. Orly. Gilabay gawas. 5-0. 5-0. Kini para 6. Herne. 5-0. Orly. Para Atan tukmod. Inay. Sahod pang Kit. Gipon nagtukmod. Overhead. Awas na. 6-0. Change court. 6-0. in favor of Team Kit Joshua og ni Habagat. Serbisyo Joshua para City. Joshua milaras. Wara giba si Atan Lilo. City 0 na. That's gimana? Kasih na. Bantayin. City 0, kini para 8. Serve Joshua. Habagat. Out nga blow away from home. Side out. Kini serbisyo bibir ang batang may laban para 1. Tok mo diatan, gangang ngabiyang buaya. Ay, gatinok muray, maruang Kit. Sound keng Kit. Gilubak na iskili, dawan goodbye. Inana, sinde, diligay maratol, sinde. 7-0. Kini serbisyo para 8. Away. 8-0 na. 8-0 ang score.
8-0 na ang atong undercard. Bakbakan. Kini para 9, serbisyo habagat. Gilaros. Nikit, out ball. Side out. Bola sa team attack. 8-0 atong game 1. Kini para ono ni serbisyo atan lilo. Kit. Ligwat. Ay, pukot ang maral. Ono, 8. Lipong yun. 1-8. Foul talo. Servisyo attack. Ono, 8. Kini para 2. Score. 2. 8. Dos 8. Kini para 3. Kit Lobo. Awas na naman. Score. 3-8 na. 3-8. Scoreboard. Kini para 4. Serve atan lilo. Abagat. Awas. Side out. Side out. Sabot ang mga Bisayag now. Bot. 3-8. Ini serbisyo Kit. Servisyo tiket. Para 9. Kit. Kuha pa. Erne. Bagyong habagat. May kuso-kuso na. Wala. Score. 3. 9-3. In favor of Team Dagat. Servisyo tiket. Serbisyo Kit para Jess. Timbre. Push. Ay, hinay. Wala. Ang pagkabuhat. Side out. Side out. Servisyo dito. Serbisyo Erne. Kit Lobo. Ay, goodbye na. Sa Inside job. Goodbye Philippines. 9-4 na. 4 minutes on the floor. In favor of Team Dagat. Servisyo dito. 9-4. Kini para 5. Serbisyo Erne. Abagat Lobo. Kit Tokpod. Sintro. Kuha pangatan. Kit agin. Ay, lamias patay. Ay, di makaon. Makahilo. Ang tira ni Kit. Side out. Serbisyo Joshua. Para Jis. Joshua. Pokot ang maral. Side out. Sanya. Side out. Netbag. Serbisyo Batang May Laban. Para 5. Yay. Kit. Agay. Goodbye. Wakabot. Wakadating. Side out. Side out. Servisyo dari Dagat. Serbisyo habagat. Main pagkatulay. Score. Score. Jis 4. Jis 4 na. Atong game 1 na sa atong undercard. Servisyo. Okay ni para 11. Serve habagat. Sintro. Kuha ni Kit. Auto nga blow. Side out. Side out. 4 serving 10. 4 G's ang atong score sa atong game 1. Kini para 5 ni Serbisyo Atan Lilo. Joshua, timbre. Agay, di aras kilid. Kapa-kapa na. Pare. Wala. Baka tamaan niya ng maligaw na sinilas. 5 G's na. 5 G's. Serbisyo Atan para 6. Atan again. Atan! Ala kaniya! Pus! Taday! Ladara! Kab pa! Pikang bibirli! Bibirli, out ball. Awas! Side out. 10 serving 5. G5 G5. Uno. Okay na serbisyo Kit. Para 11. Gabihas. Bagdok eh. Wala, last 11. Para daog na sa game 1. 11 serving 5. For the win. Serbisyo Kit. Inay. Kuha pa. Joshua. Wala, nagkabigaya na. Out ball. Side out. Bola sa Team Bukid.
5 serving 11. 11-5 ha, 11-5 in favor of team Joshua. Habagat ng Nikit. Habagat, Lobo. Ernie, may pabuto. Saudi Habagat. Gi! Kadlat! Gi! Kanay! Ay, tuara. Bagdo ko. Habagat. 11 serving 5. 11-5. Kini para daog. Ay, may kat-kat. Daog na. Sa score nga 5-12. Midaog ang team Kit. Game ball. Joshua og ni Habagat sa ato ang undercard. Bakbakan sa atong game 1 ha.